ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟକୁ ମୋତେ ଦେଲେ, ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ କି କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଦୟା କଲେ, ପ୍ରେମ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯାହାକି ଗତ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା। ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ସେହି ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ, ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। କାରଣ ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଧନ୍ୟ ଆମମାନେ ଯେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି କେବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ଜୀବନ କି କେବେ ମଧ୍ୟ ସରେ ନାହିଁ, ସେ there is no end। ଆମମାନେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି କିଛି ମୋ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି, ବା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି ସେ ତାଙ୍କରି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଚିଠାରେ ଲେଖନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ, କିଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଠାରୁ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ ଜାତ ନୁହେଁ। ଆମମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜଣେ ଆହୁତ, ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଅଟେ, ସେଇ ସାଧୁ ପାଉଲ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖନ୍ତି, ଯାହାକି 1:18 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ପାଉଲ ଏ ଜାଗାରେ ଏହା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବିଷୟ, କ୍ରୁଶର ସେଇ ରିଆଲିଟି ବା ଯା ଟ୍ରୁ ବିଷୟକୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂର୍ଖତା। ସେମାନେ ତାହା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେ ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ବିନାଶର ପଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶର ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଥାନରେ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଆମମାନେ ଧନ୍ୟ ଯେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ 24 ଆୱାର୍ସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିବା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ଆମମାନେ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି, ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଏହା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲି ବୋଲି। ଏହି କଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି ଆଉ ଏହି କଥା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି ବା ଜାଣିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ବିଷୟ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ମୋର ନିବେଦନ ବା ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସତ୍ୟ କି? କିନ୍ତୁ ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେପରି କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କରି ଆସୁଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ତୁମରି ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ। ମୋତେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ। ହଁ, ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ସମୟ ବିତାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବା ଏଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କରି ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କରି ସେଇ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ରିଆଲିଟିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଷୟ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି, ସେଇ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କିଏ 40 ଦିନ, କିଏ 60 ଦିନ, କିଏ 30 ଦିନ ଉପବାସ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଅଟେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଏତେ ଦିନ ବା ସେମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏତେ ଦିନ ସେମାନେ କିପରି ବିନା ଖାଦ୍ୟ, ବିନା ଭୋଜନରେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜଗତରେ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଏବେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ,
କ୍ରୁଶର କର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଅଟେ? କ୍ରୁଶର କଥା ଶକ୍ତି ଅଟେ, ଶକ୍ତି ଅଟେ, ଶକ୍ତି ବଳ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ମୁଖ ନିଷ୍କୃତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନେ ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଉପାସନା କରିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ ଯେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଉପବାସରେ ରହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ହାଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା ଆଉ ସେଠି ଅପରେସନ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଅପରେସନ୍ କରିକି ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ପକାଇକି ତାକୁ ରଡ଼୍ ମାନେ ହାଡ଼କୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯୋଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରୁଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅପରେସନ୍ ହେବ, ସର୍ଜରୀ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରୁହ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବାର କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ଘଟିଲା, ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରକୁ ନିଆଗଲା ଆଉ 8:30 ସମୟ ହେଇଥିଲା ସକାଳେ, ମୋତେ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ଯାହା କରିବା କଥା ଡକ୍ଟରମାନେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତୁମରି ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଆଇ ନିଡ୍ ୟୋର ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁମ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ମୋର ମନେ ଅଛି ବା ସମୟକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିଥାଏ ଯେ ଠିକ୍ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆଉ ମୋ ଶରୀରରୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଯିବାଟା ମୋ ନିଜ ସଚକ୍ଷୁରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ଶରୀରରୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି, କାଢ଼ି ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାଣ ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ସିଧା ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେଉଁ ଜାଗା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଥିଲି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଯଦି 21 ଜହନ ଲେଖନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ ସେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛି ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସହିତ ପ୍ରକାଶରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ଏଇପରି ହେବ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଜହନ ଦର୍ଶନ କରିଛି ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଇପରି ଗୋଟେ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଡାଇମଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା, ଗୋଟେ ହୀରାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ବଡ଼ ଗେଟ୍, ଯେଉଁ ଗେଟ୍ କି ସୁନାର ଗେଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗେଟ୍କୁ ଖୋଲା ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ, ଆଉ ଏଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଦୂତମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସେମାନେ
गोटे विषय से भी कहते प्रभुंकर गौरव कहते हालेलुयार शब्द शुभा जाउछि आउ से मान मध्यरु से मान मध्यरे गोटे सिंहासन देखा मु पाइली आ सिंहासन रे से व्यक्ति बसुंती जे कि जगत को विचार करबा प्रिय माने अनेक लोक मानकर साक्ष्य अनेक लोक मानक ठार मु सुनिछि जे मते दूत नहीं कि से जगह को मते नहीं कि गले आउ से जगह को मते विजिट कराइले किंतु जेते बेले मु से जगह रे उपस्थित हेली स्वयं यीशु ख्रीष्ट निजे मो निकट को आसिले आउ कहिले गोटे कथा मते तांकी कहिले से विषय रे जे हे मोर पुत्र तुम्हें मत देखा इच्छा प्रकाश करुथिल एई देखो मु से यीशु ख्रीष्ट तुम्हें मत छुईवा इच्छा करुथिल देखो तुम्हें छुह आ मोर स्वर शुणा इच्छा करुथिल सेते बेले मते सडनली मते मने पड़िला जे मु एई विषय नहीं कि मु अनेक वर्ष धरी मु प्रार्थना करुथिली आ अनेक दिन धरी कि भी मु रोदन करिथिली राति जाक मु ईश्वरक निकट रे मु रोदन करिथिली आ एहा भी मु प्रार्थना करिथिली प्रभु काहेकि मते कथा कहूनांती प्रभु काहेकि मु एते समस्त विषय कला परे मध्य काहेकि प्रभु मो सहित कथा कहूना किंतु फाइनाली प्रभु से दिन मते कथा कहले फाइनाली से दिन प्रभु मो सहित मो सम्मुख रे चिड़ा हेले आ सेई हस्त को मते देखाइले जो हस्त बाइबल लिखा जाए से दिन शिष्य मान को कहले देखो मोर हस्त को तुम्हें मते छुई कि देखो मोर कक्ष देखो को आघात करी कि देखो मु सेई प्रभु मु सेई यीशु ख्रीष्ट आउ से हस्तर से कंटार आघात प्रिय माने प्रभु को मो धन्यवाद दिए एवं आपण मान को मध्य उत्साहित करने मु से जगह प्राय 9टा रु 11:30 पर्यंत मु 2 घंटा अधे पर्यंत मोर आत्मा बा मोर जो सोल बा मोर से स्पिरिट कौन थिला ना स्वर्ग रे थिला आ अनेक विषय जहाँ लिखाई बाइबल रे से समस्त विषय प्रभु मत देखा पाइले केवल से जगह गोटे विषय करा जाउछि केवल आराधना करा जाउछि अहित अहित लोक अहित अहित दूत माने प्रभुंकर दंडायमान होइकि से माने प्रभुंकर प्रशंसा करुछंती आउ स्वयं प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट से सिंहासन रे बसिकी से महिमा पाउछंती आउ जते बेले अन्य पटे देखिबा पाई गलु आ गोटे जगह अन्य स्थान को देखिबा पाई गलु बा कि सुंदर कि माने जो सही दृश्य सही बा सुंदरता को मु ए जगत मथरे को जगह मु देखी ना सेपरी सुंदर सेपरी माने ब्यूटीफुल प्लेस माने फूल सहित सजाई विषय आउ से समय से जगह अनेक दूत माने बोलुछंती समस्ते शुक्ल वस्त्र परिहित हो समस्ते उज्जवलमय देखा जाउछंती पूरा उज्जवलमय देखा जाउछंती जहाँकर मुह को भी आमे देखि परिबा ना किंतु एई समस्त स्वर्ग राज्य विषय किंतु मु गोटे कथा मु आपण मानक कहबा पई प्रकाश करे इच्छा करे जे जहाँ प्रकाशित वाक्य लिखा होइछि जे सुनार कबाट सुनार गेट सुनार से जो सिंहासन एवं डायमंड रे तैयार हेतिबा से फ्लोर गुड़ाक हीरा मोती माणिक सजा जाइथिबा एक्जाक्टली प्रिय माने मु ता देखिबा पई प्रकाश कली आउ से जगह रे एते आनंद एते उल्लास जे आउ शेष रे मु गोटे कथा आउ शेष रे मु से नरकाड़ को मध्य प्रभु मते देखाइले प्रिय माने तले कौनसी आमाने जो निया लगाउछु से पुरी निया नुहे तले कौनसी प्रकार से अंगार गुड़ाक नाही केवल खाली अग्नि सेठरू बाहरुची पूरा अग्नि खाली से जगरू बाहरुची आ जदि आमाने वर्तमान समय जदि आमाने निया पाकर जदि अल्प समय रही थाउ तेबे आमान को केते कष्ट लागि थाउ तो भाविकी देखंतु चिंता करिक देखबा जते बेले आमाने से जगह निक्षेप होबा सेते बेले आमानकर अवस्था कोन प्रिय माने एहा वर्तमान समय अछि जे आमानको फेरिबार अछि यीशुको निकट रे आउ प्रभु को धन्यवाद हे आउ से दिन ठारू प्रभु आज पर्यंत सबु बेले मो सहित कथबार्ता करती आई कैन एबल टू हियर हिज वॉइस मु वर्तमान सक्षम जे तांकरी शब्द तांकरी स्वर को मु सुनिबा पाई
प्रभु को धन्यवाद दिए मुझे साक्ष्य आपण मान उपस्थापना करने चाहे जे मु जागृत कराइबा चाहे सचेतन कराइबा चाहे जे स्वर्ग एवं नरक ताहा वास्तव अटे। जो माने परित्राण पाउथिबा लोक माने से माने ईश्वरंकर वाक्य को से माने अति निजर करती। आ जो माने विनाश प्राप्त लोक माने से माने क्रूसर कथा को मूर्खता बोली से माने ग्रहण करती। किंतु प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रिय प्रभुंकर अति निजर लोक माने यही समय थाउ थाउ निज को प्रस्तुत करवा से आसुछंती से आउ विलंब करती नहीं। आमाने द्वितीय पितर आमाने अध्ययन करिथाउ जे से एथिपाई विलंब करती जे गोटे सुधा गोटे आत्मा मध्य विनष्ट न हो। से प्रभु आज विलंब अच्छी तो आस यही दिन मान मध्य आम से करवा आउ जिते बड़े से जगार जिते बड़े अनेक विषय अनेक लोक माने प्रिय माने सेठी जो माने अनेक लोक मान को मु देखा पाइली से मानकर नाम को मु मने पकाऊ ना बोधे हुए प्रभु सही नाम को सही जो सीन को प्रभु इरेजर करदेले मु जानी पारनी अनेक ट्राई करुच्ची से लोक मान को मने पकेवा किंतु सही लोक मान को सही मरीथिबा लोक मान को मुझे देखा पाइली जो माने कि आमर प्राचीन जो माने कि आमर जेजे बापा बा से मान को आम कही था से अनेक लोक मान को देखा पाइली आउ से जगार अनेक आनंदर सहित से जगार अच्छा प्रभु गौरव पात। आउ गोटे विषय मु शेष कहली प्रभु आ मु निज को धन्य मन करे आ प्रभु को मु धन्यवाद दिए गौरव दे जो परमेश्वर जो यीशु ख्रीष्ट मते से दिन अपना हस्त धरी मते से समस्त विषय को विजिट करिबारे मते सहायता कले। आ मु आनंदर सहित प्रभु सहित मु गमनागमन करुथिली प्रभु सहित मु गमनागमन करुथिली। आ अनेक विषय प्रभु देखाइले जहाँकि मु आपण मानकु कहबा पई प्रकाश करे नाही जहाँकि एमिति कि विषय गुड़ाक जो विषय गुड़ाक आपण माने जदि सुनिबे से समस्तंकर गोटे गोटे कैटेगरी रही था से जगार किंतु मन रखंतु नरक अच्छी जदि आमाने पाप करिबा आमाने जदि ईश्वरंक वाक्य जदि आमाने पालन करिबा नहीं तेबे आमाने शैतान आउ स्वर्गर जेपरी दूत माने अछंती स्वर्गर जेपरी सिंहासन रे यीशु ख्रीष्ट बसचंती आउ तार चतुर्पार्श्व दूत माने प्रशंसा करूछंती एक्जाक्टली शैतान रो दल माने मध्य से परि से जगह रे अछंती आउ से जगह रे मध्य शैतान रो दल मानक मध्यरु जणे आसन रे बसचंती आउ तार चतुर्पार्श्व रे अनेक शैतान रो दल माने से माने मुकुट पिंधि से माने समस्त अछंती आउ शैतान दल माने मध्य से जगह अछंती आउ से शैतान मानक दल मानक मध्य माने जानू जे लुसिफर होची से मानकर राजा लुसिफर होची से मानकर प्राधान्य आउ से सिंहासन रे बसी केवल एतले पचार ए मानकर काम कौन सेतेबेले प्रभु कहले ए माने से माने जो माने कि मोरी लोक मान को भ्रांत करबा पाई मोरी लोक मान को बाधा देबा पाई जेतेबेले मोर लोक माने मो सहित गमनागमन करुवा बेले यही लोक माने कौन करती ना यही लोक माने जाइकी से मानको भ्रांत करती आउ से मानको नष्ट करबा पाई आउ से माने चेष्टा करती। प्रिय माने स्वर्गर जेपरी कि प्रभु सिंहासन रे बसचंती आउ दूत माने तार चतुर्पार्श्व अछंती प्रणाम करिकी से माने आराधना करूछंती उपासना करूछंती सेही परि आउ भी गोटे दल अछंती जाकी शैतान रो दल माने। प्रिय माने से शैतान रो दल को बुझिबा पई हेले आमान को ईश्वरंकर आत्मा दरकार ईश्वरंकर सहित आमान को गमनागमन करबा पई दरकार आ सेति पई त बाइबल लिखा जाय गीत संहिता 29 रो 26 पदरे जे तुमरो पाद जेपरि कि पत्थर रे न बाजे थि पई आमे दूत मान को प्रेरण करबा तुमको उद्धार करबा पई। शैतान अनेक समय आमानकर पाद को आघात करिया पई चेष्टा करे किंतु आमानकर परमेश्वर से समस्त ठारू उद्धार करबा पई आपण दूत मान को से प्रेरण करती आपण दूत मान को पठाई से मान को रक्षा करती। प्रिय माने वास्तव में आमाने समस्ते आशीर्वाद लोक माने आज आमाने समस्ते प्रभुंकर गोटे गोटे बसा जाइथिबे मनित लोक माने
आ प्रभु आमानकु समस्त अमंगल प्रभु आमानकु रक्षा करुछंती आ समस्त मंदतार प्रभु आमानकु रक्षा करुछंती पाई प्रभु को धन्यवाद। आ शेषରେ गोटे कथा मु कहबी आ जेते बेले मु प्रभु को से जगार मु कहली प्रभु मते मु एई जगार मु सबुदिन रहिबा पाई मु इच्छा प्रकाश करे आ एई जगार मते बहुत खुशी लागुची मते बहुत आनंद लागुची एते शांति सुकून एते मते मिलुची। प्रभु मते गोटे कथा कहले तमर समय वर्तमान उपस्थ ही ना आ मु तुमको एथिपाई जगह को आनिली जे एई समस्त विषय तुम्हें जहाँ देखुच दास चक्षुरे तुम्हें देखुच से विषय को जाइकी तुमर मोरी लोक मान को तुम्हें प्रकाश कर। प्रभु नाम धन्यवाद हो। मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी प्रभु मुझे रही मत आउ जावाई मु आउ से जगह को जीवी ना। प्रभु गोटे कथा कहले मु तुमको एथि मनित करे तुम्हें जहाँ तुम्हें निगूढ़ विषय देखुच यही स्वर्ग राज्य जहाँ भी तुम्हें देखुच तुम्हें जाओ से लोक मान जनाओ आउ से तुम्हें प्रस्तुत कर। आज मु आपण मानक वीडियो माध्यम आपण मानक प्रस्तुत करने चाहे प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर प्रिय अति निजर लोक माने प्रभु से निश्चय आसुचंती आउ से आम मानक निमंते जगह प्रस्तुत करने जाइछंती जेते बेले से जगह प्रस्तुत हेबो तेते बेले यीशु से मेघमाला रे आसीबे। आउ मु आशा करे विश्वास करे आपण माने मु से मेघमाला रे जेते बेले यीशु आसीबे सेते बेले आमाने समस्ते से जगह उपस्थित हेबा आउ समस्ते सक्षम हेबा स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करबा निमंते। एबे आपण मानक हस्तरे मु एई समस्त विषय को समर्पण करे। एबे आपण माने बासंतु आमाने कोठो को जीवा यदि आमाने स्वर्ग को जीवा इच्छा करुचु तेबे आसो ए दिन मानक मधरे समस्त कुकर्मरु समस्त मिथ्यारु समस्त सेई जहाँकि प्रभुंक दृष्टि रे जहाँकि घृणार विषय से समस्त विषय को आम परित्याग करी आम ईश्वर विषय आम मनोयोगी हेबा। जेतिपाई जम लिखित सुषमाचारे से समीरणी स्त्री को चारिरे बुझाउछंती आउ शेष रे गोटे कथा कहउछंती एई परि समय आसीबो जेउ समय कि मोर संतान माने सत्य एवं आत्मा आराधना करिवे कारण एथिपाई से मैंने आराधना करिवे कारण परमेश्वर आत्मा अटंती आउ जो पर्यंत आमाने प्रिय माने आत्मारे ताहांकर सेवा करिनु आत्मारे ताहांको आमे अन्वेषण करिनु से पर्यंत आमाने ताहांको केबे मध्य पाई परिबा नै आ विश्वास बिना ताहांकर संतोष पात्र हेबा भी असंभव अटे। आपण माने जदि विश्वास करूछंती जे से यीशु ख्रीष्ट सही ईश्वरंक पुत्र जो यीशु आमानको पापर उद्धार निमंते से मृत्यु भरण कले यदि आपण माने विश्वास करूछंती तेबे आज आसंतु आमाने फेरिबा से क्रूसर निकट को जो क्रूसरे परमेश्वर आम पाई रक्त ढालिले जो क्रूसरे परमेश्वर आमानकर उद्धार निमंते पापर मुक्ति निमंतु से झर झर तांकरी रक्त को बहाइले। यदि प्यास दिन मानक मधरे प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा आउ सत्य रे एवं आत्मा रे ताहांकर आमाने अन्वेषण करिबा तेबे जाइकि आमाने ताहांको आमाने पाइबा। सेति मातीरे यीशु ख्रीष्ट प्रचार करुथिबा समय कहिले जे शुद्ध चित्त लोक माने धन्य कारण से माने ईश्वरंकर दर्शन करिवे। आ जदि आपण माने मु जदि आमाने निजर हृदय को जदि आमाने शुद्ध करिबा पवित्र करिबा आउ आजि मध्ये सेई परमेश्वर सक्षम अटंती जे आजि मध्ये आपण मानकु एवं मते सेई ईश्वरंकर दर्शन करिबा पई प्रभु आमानकु सुयोग देबे। तेणुक दिन मानक मध्य आसतु आम शुद्ध होगा निजक पवित्र करवा अनेक विषय कहबार अच्छी प्रिय मैंने किंतु से विषय गुड़ाक मुझे मानक आगामी दिन मानक मध्य कहबी किंतु आज यही समय बर्तमान एतिक मुझे मानक कहवाई कहीकि समाप्त करने चाहे जे आज मोर जीवन अच्छी केवल प्रभु अच्छी आउ साक्षी होगापाई मु सक्षम अटे आउ अनेक जगार भी मोर साक्ष्य को उपस्थापना करिछि प्रभु विषय जनाई आज प्रभु गोटे मौका देले जे वीडियो माध्यम आपण मानक सहित मोर साक्ष्य को पहुँचापी प्रभु गोटे मत सुजोग देले से धन्यवाद दिए। मु आशा करे यही साक्ष्य मो जीवन रे प्रभु जहाँ भी किछि कले आपण मानक जीवन रे मध्य ताहा करिबा पई सक्षम अटंती। आपण माने प्रस्तुत होंतु आउ आपण माने मध्य से स्वर्ग को जाइकि विजिट करके आसंतु तेबे आपण माने जानिबे जे प्रकृत रे वास्तव विषय कौन अटे
এই ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ବା এই ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।